इसराइल की जारहियत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हमले पर कतर की क़यादत और अवाम के साथ इजहार यकजहती। दोहा में वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतरी क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमीर कतर और कतरी अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म का 15 सितंबर को कतर के गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह इजलास की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। अमीर कतर का इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कतर के बाद वतन वापस पहुँच गए। कतर का इसराइली वज़ीर आज़म को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी का कहना है इसराइली अरखमालियों की रिहाई के लिए उम्मीद ख़त्म हो गई। जंग बंदी मुज़ाकरात में अपनी शिरकत का असर नौ जायज़ा ले रहे हैं। दोहा पर इसराइली हमला रियासती दहशत गर्दी है। नेतन्याहू मशरक़ वस्ता को इंतशार की तरफ धकेल रहा है। दोहा पर हमले का जवाब इलाकाई शराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। दूसरी तरफ कतर ने इसराइली हमले के बाद इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया। हंगामी इजलास अगले इतवार और पीर को दोहा में होगा। कतर पर इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। दोहा हमले में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा। जनाजे के वक्त 5 मैयतों को फ़लस्तीनी और एक को कतरी परचम से ढांपा गया था। नमाज जनाजा के बाद शहदा की कतर के मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद हुए थे। कतर समझता है उसके साथ धोखा हुआ। कतर में एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात में मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कतर हमले पर ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना पड़ेगा। अल्लाह हमें समझ दे कि ये जंग हमें खुद लड़ना होगी। हमास के सियासी विंग को अमरीका ने कतर में बसाया। कतर में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है और अमरीका का बड़ा इत्तेहादी अब कतर पर ही हमला कर रहा है। अगर आज अमन हो जाए नेतन्याहू एक दिन भी इक़्तिदार में नहीं रह सकता। जलालपुर पीरबाला और नवाही इलाके शदीद सैलाब की लपेट में। शहर और देहाती इलाकों को हर तरफ से सैलाब ने घेर लिया। सैलाबी पानी की अलगार से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर में पानी दाखिल। दुकानें और मार्केटें बदस्तूर बंद। लोगों का इनखला जारी। शहर को बचाने के लिए और शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाबी पानी ने ओल्ड बिहाड़ी पुल के रास्ते अपना रुख तब्दील कर लिया। जलालपुर पीरबाला में सैलाब मुतासरीन की कश्तियाँ उलटने के वाक़यात। एक कश्ती में सवार 28 अफराद डूब गए, 19 को बचा लिया गया। 9 लापता अफराद में से बच्चे समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। 3 अफराद ताहाल लापता। मुतासरीन की कश्ती डूबने का वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया था। और शरीफ के इलाके बाकरी में भी कश्ती सैलाबी पानी में उलट गई। रेस्क्यू ने कश्ती पर सवार 4 अफराद को बचा लिया। मिंचनाबाद में भी कश्ती उलटने का वाक़या 22 में से 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 अफराद लापता। बहावल नगर के इलाके मामू काहटाड़ के करीब भी कश्ती उलट गई। दूसरी तरफ नाक़िस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरबाला को ओहदे से फारिग कर दिया गया। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी का तेज़ बहाव और कटाव जारी। बहावल नगर में अब तक 100 से ज़्यादा आर्जी हिफाजती बंद टूट चुके हैं। चिश्तिया में एक और हिफाजती बंद टूट गया। 40 के करीब मौजा जात पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद। बहावलपुर के लिए अगले 48 घंटे हसास करार। सैलाब मुतासरीन ने 92 न्यूज़ को अपने दुखों से आगाह कर दिया। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हाई अलर्ट जारी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक। दरिया सिंध में तुग़यानी से घोटकी में महरम ज़मींदारा बंद टूट गया। करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। नौशहर फिरोज में भी कच्चे के मुतादिद गाँव डूब गए। सीनियर वजीर सिंध
شرجیل میمن کا کہنا ہے کچے کے علاقوں سے مزید 2375 افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے، عارضی رہائش گاہوں میں کھانا اور دیگر ضروری سہولیات دی ہیں، شہری افواہوں سے گریز کریں۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی مستعفی۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر، سینیٹر اعظم سواتی، سینیٹر دوست محمد کے استعفے آ گئے۔ سینیٹر ذیشان خان زادہ، مرزا محمد آفریدی، محسن عزیز نے بھی اپنی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے۔ سینیٹر علی ظفر اطلاعات و نشریات کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہوئے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ اور دیگر رہنما اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے ستمبر میں جلسہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جلسے کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور کو سونپی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا کہ ابھی تک ہمارے ارکان کی نااہلی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ سختیاں ختم کریں، کہ تناؤ رہا تو ملک اور معیشت کا نقصان ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت، عدالت کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ آفس کو کیس جلد مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اگر آئندہ ہفتے کیس مقرر نہیں ہوتا تو پھر یہ تمام مشق لا حاصل ہے۔ کیس کی سماعت ملتوی۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کا قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ چارلی کرک پر یوٹا یونیورسٹی کیمپس میں فائرنگ کی گئی۔ چارلی امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات پر بات کر رہے تھے۔ اسی دوران فائرنگ ہوئی اور گولی چارلی کی گردن میں لگی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی نے بتایا کہ چارلی کرک پر فائرنگ کرنے والا شخص یونیورسٹی کا ہی طالب علم ہے جسے گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ یونیورسٹی کیمپس کی چھت سے کی گئی۔ چارلی کرک کے قتل پر امریکہ میں 3 روزہ سوگ۔ صدر ٹرمپ نے سیاسی انتہا پسندوں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کا جنگی جنون عروج پر پہنچ گیا۔ صہیونی فوج کے 72 گھنٹوں میں 6 ممالک پر حملے، قطر، غزہ، یمن، شام، لبنان اور تیونس پر وحشیانہ بمباری۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء پر بمباری سے 35 افراد جاں بحق، 131 زخمی ہو گئے۔ تباہ الغزہ پر بھی صہیونی فورسز کی ہولناک بمباری، 72 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امداد کے منتظر 10 فلسطینی بھی شہید، 60 زخمی ہوئے۔ غزہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ ادھر تیونس کے ساحل پر موجود فلوٹیلا بھی اسرائیلی ڈرون حملے کا شکار۔ منتظمین نے حملوں اور خراب موسم کے باعث کشتی کی غزہ روانگی مؤخر کر دی۔ پورٹ پر ہزاروں افراد کا فلوٹیلا قافلے سے اظہار یکجہتی، اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ تائیوان نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری فنڈز منظور کر لیے۔ 18 ارب ڈالر کے پیکج میں 15 ارب دفاعی اخراجات کے لیے مختص۔ فنڈ سے نئے پیٹرول بحری جہاز اور ڈرونز خریدے جائیں گے۔ تائیوانی وزیر دفاع کا کہنا ہے فنڈ سے جنگی تیاری اور ریزرو فورس مضبوط ہوگی۔